बटन के पे मत कर वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ बस सही है फजअलहु إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم अब मैं नाम पढ़ने के लिए दावत देता हूँ भाई मोहम्मद शफीक साहब को कि वो आएँ और नात शरीफ पेश